Madayaw nga adlaw Matinians, Oktubre 19, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Mati City mihakot og awards sa Regional Nutrition Awards. Davao Oriental midaog sa ato Pearl Awards 2024. Fun ride atol sa World Mental Health Day. Nagmalampuson. Gama Art Exhibit. Giablihan na. Sambuukan 2024 Sports Fest. Muarangkada na. Ug ang mga aktibidad sa Sambuukan ug Abunda Festival atong sutaon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi.
Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Bagong mga prestihiyosong pasidungog kalabot sa mga programa sa nutrisyon ang gidawat sa lokal nga panggamhanan sa Mati atol sa 2024 Regional Nutrition Awarding Ceremony kaniadtong Oktubre 16, 2024. Kung unsa kini nga mga award, aniya ang report. Giparangalan sa National Nutrition Council 11 ang lungsod sa Mati, LGU alang sa talagsaong mga programa sa nutrisyon, pinaagi sa paghatag og prestihiyoso mga pasidungog atol sa 2024 Regional Nutrition Awarding Ceremony kaniadtong Oktubre 16, 2024 didto sa De Leonor Hotel sa Davao City. Kini nga mga pag-ila mao ang 2023 Pag-ASA Award, Kaugmaon Award, ug 2023 Agila Award. Ang Agila Award nag-ila sa liderato ug kabag-uhan sa pagpasiugda sa seguridad sa pagkaon ug nutrisyon alang sa mga individual ug pamilya sa Davao Region sa tuig 2023. Ang Kaugmaon Award gihatag sa Mati para sa mga kalambuan sa pagpatuman sa programa sa nutrisyon nga nagpakita sa dakong potensyal sa syudad alang sa kinatibuk ang pagpauswag sa nutrisyon sa Davao Region sa tuig 2023. Samtang ang Pag-ASA Award nagpasidungog sa talagsaong performance sa nutrition surveillance nga gipasiugda sa pinakataas nga pagkunhod sa stunting sa mga bata nga edad 1 hangtod 59 ka bulan sa Davao Region. Nahimo usab nga finalist ang Mati City sa 2023 Regional Nutrition Green Banner Award ug ang 2023 Regional Outstanding City Nutrition Action Officer nga si Miss Ivy May G. Sulibio. Sa kinatibuk-an, gidayeg sa National Nutrition Council ang Mati City tungod sa nindot nga performance niini sa 2023 Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation.
Ang maong seremonya adunay temang Good Governance and Outstanding Leadership in the Delivery of Excellent Nutrition for All nga nagsaulog sa mga kalampusan sa dakbayan sa pagpasiugda sa malungtarong mga programa sa nutrisyon ug pagpalambo sa panglawas sa publiko. Midawat sa maong mga parangal sila City Health Officer Dr. Benhur Katbagan Jr., Ivy Solibio, Juvitanio, Barangay Nutrition Scholar kon BNS President Imelda Poderanan ug si Mayor Michelle Lacpil-Rabat nga girepresentahan ni City Councilor Tara Rabat Gaita. Gipasalamatan ni Dr. Katbagan ang nagkalain-laing ahensya sa lokal ug nasudnong kagamhanan nga padayong nagasuporta sa mga programa sa nutrisyon. Matud pa niya nga ang tinuod ng mga mananaog niini nga mga awards mao ang mga katawhan sa Mati kansang dedikasyon sa pagpalambo sa nutrisyon ug panglawas nagdasig sa padayon nga mga paningkamot sa lokal nga panggamhanan alang sa mas himsog nga kaugmaon sa tanan. Midaog og awards ang Davao Oriental Provincial LGU ug City of Mati LGU. Pinaagi sa ilang mga tourism offices sa gipahigayon na Ato Pearl Award sa South Cotabato kaniadtong Oktubre Gs. Si Jasmine Tia sa report. Nidaog isip Grand Champion sa Best Tourism-Oriented Local Government Unit Provincial level ang probinsya sa Davao Oriental sa bag-uhay pa lamang gipahigayon na 25th National Convention of the Association of Tourism Officers of the Philippines o ATOP Pearl Awards kaniadtong Oktubre 10 sa Coronadal City, South Cotabato. Ang entry sa probinsya mao ang Strategic Alliances for Sustainable Tourism Development, the Davao Oriental Formula. Samtang muuli sab og award ang City of Mati LGU nga gipangunahan sa City Tourism and Promotions Office isip first runner-up sa Best Sports Tourism Events laban sa 545 entries sa maong awarding. Ang entry na gidaugan sa City of Mati mao ang Free Diving Festival at one of the most beautiful bays in the world na ginaselebrar matag Cityhood Day ug Puhada Bay Festival. Free diving has been an activity for 3 years already. It was conceptualized during the pandemic last 2020 with the Department of Tourism. So this activity will not have prospered without the support of our stakeholders and our agencies, national agencies. For our stakeholders, we have our SAWOM Davao Oriental who have started the free diving here in the city of Mati. So we have been tapping them for the past 3 years, as well as the Philippine Coast Guard, the Philippine Maritime, the police, the army, and of course, our beloved City Mayor, Mayor Michelle Lacpil-Rabat. Mitambong mismo si Governor Nino Uy Jr. alang sa pagdawat sa award sa probinsya sa Davao Oriental, samtang si concurrent OIC City Tourism Officer Dashiell Indelible Jr. ug uban pang mga staff sa CTPO ang mirepresenta kay Mayor Michelle Lacpil-Rabat alang sa award sa City of Mati LGU. Sabay ni Governor Uy Jr. ug City of Mati LGU ang award sa atop stage ug dako sab ang pasalamat sa maong gobernador sa pakigtinabangay sa City LGU sa mga programa sa probinsya na may kalabutan sa turismo. The future plans for the City Tourism Office is during the Sambuukan, we will be celebrating the IP Games. For next year, we will be doing full blast on our tourism promotions. We will be going around our establishments to capture the essence of our culture and the best practices of our city and of course our establishments. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Malampusong nagpahigayon og fun ride ang lokal na panggamhanan atol sa selebrasyon sa World Mental Health Day kaniadtong Oktubre 10, 2024. Si Nash Tiguelo sa detalye. It is time to prioritize mental health in the workplace. Mao kini ang tema sa pagsaulog sa World Mental Health Day, diin usa ka fun ride ang gipahigayon sa lokal na panggamhanan sa pagpanguna sa City Health Office kaniadtong Oktubre 10, 2024. Ang aktibidad gipartisiparan sa gatusan ka mga siklista gikan sa managlahing barangay sa tibuok dakbayan sa Mati. Gisugdan ang mga aktibidad sa Mati City Baywalk Park alas 5 sa hapon
ug mibiyahe paingon sa lain-laing bahin sa syudad, lakip ang Limente, Kamansi, Poblasyon, Matiaw ug ang 7-Eleven Dahican Rotonda ug ang finish line niini sa LGU Mati City Hall. Human sa fun ride, ang mga partisipante miduyog sa Light Up Blue for Mental Health nga torch lighting alas 6 sa gabi. Ang kolor nga asol nagsimbolo sa kalinaw, kanindot ug hapsay nga nagpasabot sa suporta alang sa mental health wellness sa matag usa. Tumong niini sa pagpataas dili lamang sa kahibalo bahin sa kahimsog sa panghunahuna ug pagpauswag sa kayuhan, kundili usa-usab kini kahigayon nga mag-ehersisyo, malingaw sa matahom nga talan-awon ug makat-on pa bahin sa kahimsog sa panghunahuna. Dugang pa, naghatag usab kini og usa ka suga sa paglaom sa mga tawo sa tibuok kalibutan sa mga panahon sa crisis nga magpabiling himsog ang panghunahuna. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, Gama Art Exhibit giablihan na. Sambuukan 2024 Sports Fest muarangkada na. Ug ang mga aktibidad sa Sambuukan ug Abunda Festival atong sutaon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayon na adlaw Matinians, ani nasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Pila katulugan na lang, Sambuukan Festival na. Kabalo ba kamo kung asa nagikan ang pulong nga Sambuukan? Gikan kini sa pulong nga Mandaya nga buok nga nagpasabot og panagiusa. Busa alang sa atong pangutana karong semana ha. Kabalo ka ba kung asa gikan ang pulong nga Sambuukan ug kung unsa ang pasabot niini? Tara, upan ni kami yung atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Sambok, isa. Isa ka buok. Sambuukan. Isa. Sa Mandaya. Ang para sa ko lang ang sambukan kung sa Davao ko na siya kadayawan pero ug sa ato diri pahalipay sa tanan ug kadayawan atong tanan. Pero sa ko ang sambuukan kay festival siya. Yeah, all about sayaw-sayaw siya sa like street dancing. Sambuukan means isa or unity. Kuan nagikan na siya sa Mandaya word. Sa ako is nagikan jud siya sa ato ang mga kanang kanununuan kana kung kuan ang sambuukan nagrepresent na siya sa ato ang pangunahin jud nga nagunangan negosyo diri sa Mati which is ang ato ang coconut nga kuan business then mo na siya ang sambuukan gipresent sa ato ba kung unsa nato kuan ang ato ang mga nang naandan sa una. Kaning sambukan mamuragi kani sa kuan sa Mati Davao Oriental nga kuan sa mga Mandaya bitaw sa unang panahon ma'am. Pero sa mga lingwahe nato sa diri sa Mati Davao Oriental sa mga Mandaya sa unang panahon kay sambukan. Gikan siya sa Mandaya. I have no any idea about sambukan but I know gikan din siya sa Mandaya. Ug mo kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Alang sa kasayuran sa tanan, ang Sambuukan Festival gisugdan kaniadtong tuig 2001. Sentro sa selebrasyon sa Sambuukan Festival ang managlahing kultura sa lumadnong grupo sa Mandaya ug kagan dinhi sa dakbayan sa Mati. 24 ka tuig na sukad na mugna ang maong selebrasyon ug karong bag-o gidugang ang Abunda Festival isip pasalamat usab sa maabundang grasya gikan sa kinaiyahan nga gipasa ngadto sa mga Matinians. Ubanin na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbes Jean Patalingog. Amping! Usa ka art exhibit ang gipahigayon dinhi sa dakbayan sa Mati sa usa ka grupo sa mga Mindanaoan artists. Ang grupo ng mga aktibong Mindanaoan artists
kun gama ga display sa ilang mga obra sa Jing Kayakay Rabat Art Gallery and Cafe. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Giablihan na sa grupo ng mga aktibong Mindanaon artists kon gama ang ilang exhibit nga gama Goes to Mati and Epic Art Exhibit. Ngadto sa Jing Kayakay Rabat Art Gallery Cafe sa Estampa Dahican ning Dakbayan sa Mati kanadtong Oktubre 12. Kini nga exhibit nga nagtimaan sa selebrasyon sa Museums and Galleries Month mulungtad hangtod Nobyembre 12, 2024. Ang gama nagpasabot og hinimo sa Cebuano, nagpasiugda sa pagkamamugnaon ug pagpreserbar sa kabilin sa Mindanao. Ang grupo gilangkuban sa kapin 20 ka mga artist gikan sa lain-laing dapit sa Mindanao nga naglakip dili lamang sa mga pintor, apan lakip usab ang mga profesional sama sa doktor, architect ug national award-winning artists. Sumala pa ni Rolando Kawing Pinoon, usa sa mga founders sa gama, dugay na nilang pangandoy nga madala ang ilang mga obra sa syudad sa Mati. Ipangarap yun namo nino sa una pa na ma-represent namo ang grupo diri para mailhan ko ni kung saan trabaho sa gama, kung saan mo ang ginapakita ba. Ang gama manggod nag-center ni sa culture sa Mindanao. So ang part sa Mindanao halos ang mga ginaadtuan last time dito ni sa Occidental karon na pud mi sa Mati para makita nila kung saan trabaho sa gama about sa culture sa Mindanao. Ang exhibit nagpakita sa nagkalain-laing mga buhat nga nagpasiugda sa kultura sa Mindanao. Ang mga artist nagrepresentar sa ilang kaugalingon nga rehiyon samtang nagsaulog usab sa kolektibong identidad niini. Nagkalain-lain ang estilo ug medium sa mga obra gikan sa tradisyonal nga mga paghulagway sa talan-awon ngadto sa modernong interpretasyon sa kinabuhi ug kultura sa Mindanao. Si Jing Kayakay Rabat, usa ka aktibong miyembro sa gama ug tag-iya sa gallery, may padayag sa iyang panglantaw nga himuon ang Mati nga Capital of Arts in Davao Oriental. I hope na mag-visit mo diri, makita ninyo ang naga-pride yun ko na unta ang Mati magmahimong capital sa Davao, province of Davao Oriental sa about arts. So come and visit here. Ang exhibit kabahin sa nasudnong selebrasyon sa Museums and Galleries Month nga nagtumong sa pagpaduol sa arte ngadto sa komunidad ug sa pagpataas sa cultural appreciation. Abli kini alang sa publiko hangtod sa Nobyembre 12, 2024 nga maghatag og higayon alang sa mga residente ug turista nga makasaksi sa katahom sa sining sa Mindanao. Naglaom ang gama nga pinaagi niini nga exhibit, madasig ang mga tawo sa pagpasalamat ug pagsuporta sa lokal nga mga arte. Visitors come by, we hope that they see that it's just more than the colors. It's the passion that we put in our work, the passion that we put in our art so that we can be appreciated, our talents can be appreciated. So I hope that people can come by and take a visit, take a look with our artworks, and hopefully make some purchase, support the local artists so that they keep on producing obras such as this one. Ako si Jilbis Jean Patalingog para sa Ang Mati karon. Sama sa naandan, laing hugna sa paugnat sa kusog ang ipahigayon atol sa ika-24 nga Sambuukan Festival. Kung unsa kini nga mga padula sa report ni Peter John Buencamino. Nagkadaiyang sporting events na usab ang giorganisa sa Mati City Sports Office alang sa Sambuukan 2024 Raha Sports Festival. Alang sa basketball, unang gipahitabo ang 40-up tournament niadtong Oktubre 15 sa Mati City Hall kasabay ini ang opening ceremony sa Raha Sports Festival. Samtang ang Basketball Open Commercial Tournament pagahitaboon sa Oktubre 24 hangtod 28 ug ang Basketball 3x3 sa ika-25 usab karong bulana. Sa volleyball magsugod ang Open League karong 19 hangtod 27 sa Oktubre. Anaa usab ang ubang sporting events sama sa athletics, badminton, baseball, lawn tennis, esports ug uban pa. Aniya ang schedule sa nagkadiyang sporting events alang sa Sambuukan 2024 Raha Sports Festival. Kini usa ka timailhan sa pagpalawig sa syudad sa kapabilidad sa pag-organisa og nagkadaiyang sporting events alang ngadto sa kabataan ug ingon man sa tanan Matinyans. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon.
Sugda na ang mga aktibidad alang sa 24th Sambuukan Festival ug 4th Abunda Festival sunod simana. Kung unsa kini nga mga kalingawan sa report ni Albert Louis Villar Jr. Magsambuukan kita. Taliabot na usab ang 24th Sambuukan Festival o 4th Abunda Festival kung diin upat kaadlaw sa kalingawan, pagkahiusa ug kultura na usab ang masinati sa mga Matinyans gikan Oktubre 25 ngadto sa 29, 2024. Ang Sambuukan Festival gisugdan og selebrar ni adtong tuig 2001 ug kini tinuig na nga selebrasyon hangtod sa kasamtangan. Ang pangalan sa selebrasyon gikuha sa mandayang pulong nga buok nga nagpasabot og unity o sa Binisaya pagkahiusa. Ug tungod ini, laing-laing aktibidades ang giorganisa sa lokal nga kagamhanan sa Mati nga nagapakita sa tri-people culture and diversity sa Dakbayan. Kung diin mapakita ang nagkalain-laing kultura sa mga Muslim, lumad ug Kristiyano. Usa ka refleksyon sa pagkahiusa nga maoy tumong sa tinuig nga selebrasyon. Apil ni ini ang iselebrar nga Indigenous Peoples Day og lumad nung laro sa ika-26 sa Oktubre. Kung diin tagaan og pag-ila og importansya ang mga lumad ug ang ilahang kultura. Ug ang pagsambok sa ika-27 sa Oktubre nga usa ka selebrasyon sa kultura sa atong mga igsuong Muslim sa Dakbayan sa Mati. Anaa usab ang pinakagiatangan nga indak sayaw sa Sambuukan 2024 sa ika-28 sa Oktubre. Kung diin magpakitang gilas na usab ang mga mananayaw sa kadalanan sa Mati sa ilahang mga sayaw nga refleksyon sa kultura sa Dakbayan. Ania usab ang mga aktibidades karong Sambuukan Festival 2024. Samtang sa Abunda Festival, giorganisa sa City Agriculture Office ang kabaw sa kadalanan kung diin mo parada ug murampa ang mga Carabao floats nga adunay maanyag ug unique nga mga disenyo. Inubanan pa kini sa trade fair nga gilangkuban sa mga micro, small, medium enterprises sa Dakbayan sa Mati. Lingaw ug memorable gayud ang Sambuukan. Apan dili nato kalimtan ang tinuod nga tinguha sa pagselebrar niini. Kini usa ka selebrasyon sa nagkadaiyang kultura nga nagkahiusa sa gugma sa kabilin ug sa isig ka tao. Tara Matinyans, magsambuukan da kita. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Ania ang Orden de Cotibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaunahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jolgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunin numduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.